Вай да командни бой ҳамхе бозӣ накунӣ разве плохо. Командни бой яъне просто представите ки ту боевой товарищ хита поставить дорӣ. Вот ин ҳамқа чи командни бой. Барои ки масалан мо 7 касем, 7 кас минимум 3-4 касаш мехоҳад ки победа кунад. Нам хеласта бо 7 кас хотя бы минимум 3-4 боварӣ дорум. На хоб ба ҳамо ва dik 3 каси дига дурояд 3-4 каси моро масхара кунад. Ну мешаваш. Нек мя фая одат дорум хали вай дилам да намегирам гуфтӣ ба темора. Да рафтам та хотиру баргашт меброяд. Як вспоминать накунем, а так вообще наплевать. Зима 45-го года. Время разбрасывать камни, но время и собирать их. И вот мы уже на вражеской территории. Отсюда они пришли к нам на порог. Сюда же мы их и загнали. Это пара тысяч километров от Москвы до Зиеловских высот стоила нам огромного числа жизней наших братьев и сестер, которые остались там, за спиной. Let's go. Звуки ангара чӣ хеле гум мекунам, ҷоя кас гап засудай ку. Ягон кас метавона ягон чизи савед бида. Мы тесним врага с земли и с воздуха. Всем Чӣ хеле нест ки на кас уҷа нақли боя дора ку. Победа близка. Интересно нақл. Мы чувствуем это. Остался последний рывок. Решающий бой. И он не будет Настройки. но Звук, да? же хорошо, что тут Так, музыка в бою, музыка в так ангаре. много звезд Точно. и так мало крестов. О, пас шуд рафтем. О, спасибо. Бехадомло ҳаракат ки намеша. Чӣ бане? Наоборот, вай бадай ку а пробитиёй алфа дора бля, пробития мощный дора. Вай вон шохи намон хат намон хати вам хилам. Скил надоре хайчка.
ظرف 3 دقیقه 3 در قرار وزودم خوشم اخکاره بازی بوی ما اکسپریمنتال اگر که ما نش هستیم نه 780 میتونی بخواه نمیفتیم کاو پر رش اومد Borbengu چه بسری و تاوپا و واسه ماشینی دارم اینا بیاخی در پدری و چت لعنت با من وای میکنید به اخ بله اینا دیدی سوالج بله سکوله رفته باید دست چی اومد نیست اخلاقی نفت تنگش قطعی منم احکام کرد اما کشتای باز اگر این بود چیکار دیگه نمیدونم این خیلی بله گاره در یک پرلیس شد اگه زود بود گاره را کانسپت را لانکه کرد اینجا نه که نه بخید ماشینی از طرف نگاه نکرد کارتر
شود کم نمیگه. هیچ چرا نمیدونم و 800 اوران زدگه اون точно 50% در نکنه 50%ش تخویده اورانش 32,400
Грила девона. Ай бой, где-то 3000 шуд, 2000 асист. ҳамин кедеш хатта би ай 7 поён мешед, 6 чанд мешед, 60 70. Да. Ну охи вайша задем, нижний братиша задем. Нижний братиша. Может. Да, вашкаш ҳам тунукош ҳам будам пробиданаш. Фугас хатар. Hamma ister. Союзнику патира дорам. Ма ҳаминаш да сахт мераса дигаш да не. Конкретно союзник хеле. Минотавр ай да пеш мисидага барзаго. Пеша. Тире драса, расаваш бедера, но союз.
بای مینوس رفتم یا بای پلوس. Sen en wat vet blir sveta. Vafle prikol dاره. بشینم اونو پیزدس vafle. Vafle agresif olmuştu. همون آخرش ده چی می‌نویسه همین وقتی میپرتهشه؟ Vafle era pra vir na cara. Eu não achava, velho. Ai, mano, pra vir. Ai, essa Пистолет светлился. Ваншот решил.
Зеопарда инҷо проведгардонид. Прекратить продвижение!
3000 دلار. او بخه پیش در اون کاردیناتور داره چی با اون پیش در اون کاردیناتور داره. Jak gada Hüseyin kardeş ya Hüseyin. Çok nesin ha? Çayın böyle sağ ol. Полет снаряд мусор.
تیر ازت میکنم. برو تیری بخوره. 3900 باید ازت. فقط نمیدونم رسیده باشه. کنزت 3 عدد. همگی 2 بوی در پلوس رفتن. چند بوی زدن؟ نه 4 5 بوی زدن. 2 بوی در پلوس دیگه اش در مینوس. نیت دیگه اش در همون جاش در استقلال گرفتن. یکم سرم بتونه تشدید کنه. باید دور درست نه کنسپت اگر اینه بر وقت التر کشه میتونه زیه از تشدید کنه. زیاد اگر خوب نتونه короче با وقت امان صدافت قریب شده کسی زد چند صدافت не пока нормально. Дو бой плюс, я бой нейтральный, дو бой минус. باز ببینیم 85 چند بود. باز ببینیم چند کنم. скорее всего он то нейтральный. Ну, средний урон аз мегум то хуёве. 432 600 5 бой 665. Так, да, 85 он 50 چند بود. خب خیلی نقل. بچه من در شب بازی دارم. وقتی شب